अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम अपने इन व्लॉग्स में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते जा रहे हैं। ख़ासतौर पर 7 अक्टूबर 2023 से अब तक की जो सूरत हाल है, जिसमें गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर, रफ़ा के ऊपर, खान यूनिस के ऊपर, मगरबी किनारे में इसराइल की जो हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल की जानिब से वहाँ पर जो इंसानी कत्ल आम का सिलसिला है वो जारी है। इंसानियत सोज़ मज़ालिम जो कि दुनिया के इस तारीख़ के अंदर इस तरह के मज़ालिम कहीं नहीं देखे गए, जो कि जो इसराइल की जानिब से गज़ा के ऊपर जारी किए गए हैं। अगर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो हमले हैं इसराइल के, उनके अगर हम मुआज़ना करें तो 24 घंटों के दौरान मज़ीद इसराइल के हमलों में 79 जो शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, 247 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गुज़श्ता व्लॉग में हमने कहा था कि तकरीबन 105 के करीब जो आम शहरी थे वो शहीद हो चुके थे, आज 79 शहीद हो चुके हैं। ये हमले मुसलसल किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, और नेतन्याहू ने ये कहा हुआ है कि वो गज़ा में उस वक्त तक हमले जारी रखेंगे जब तक कि जो गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह नहीं हो जाता। वहाँ से जो हमास है वो मुकम्मल तौर पर अगर इनखला ना करे तो ये हमले जारी रहेंगे। और इसके साथ उन्होंने जो अपने शराइत बयान किए थे वो भी हमने कल आपको बता दिया था कि जिसमें हमास का मुकम्मल तौर पर जंग बंदी और हमास का वहाँ से इनखला कर लेना, उसके साथ साथ जो शहरी हैं वो वहाँ से दूर चले जाए। वो तमाम तर जो शराइत रखे थे वो इसराइल ने अपने मफादात के हिसाब से जो शराइत हैं वो रखे थे, तब कहीं जाके जंग बंदी होगी। लेकिन दुनिया भर में इसराइल के इन इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो 79 लाशें आज मिली हैं, उसके साथ साथ दर्जनों लाशें अब भी वहाँ कहा जा रहा कि मुख्तलिफ़ इलाकों में सड़कों किनारे और मलबे तले बेयार मददगार पड़ी हुए हैं। इसके साथ साथ इमदादी जो टीमें हैं वो मुसलसल रुकावटों और बमबारी के बावजूद इन लाशों को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लाशें अभी भी सड़कों किनारे मौजूद हैं। वो अब खुले आसमान तले हैं और मौसम की सख्तियाँ अलग हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब होने की वजह से बदबू के जो फैलता है। तो इसके साथ साथ जो आम जो शहरी जो वहाँ पर अभी तक कुछ सांस लेने के काबिल हैं वो भी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा शदीद फ़िज़ाई हमलों के दौरान जो रिहायशी फ्लैटों, खेमों और जो दीगर जो मकानात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की जानिब से, जिसमें गज़ा के जो मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग, ख़ास तौर पर जबालिया के इलाके में जो वहाँ आकर जो रिहायशी मकानात में पनाह लेते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है ताकि वहाँ पर जो शहरी हैं वो वहाँ से इनखला करके दूर चले जाएँ। इसके अलावा जो नसीरात का कैंप है, जिसमें भी मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए पनाह गुज़रने की एक बहुत बड़ी तादाद होती है, वहाँ पर भी इसराइल ने फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर भी हलाकतों की इत्तलात सामने आ रही हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो तर्जुमान है अबू उबैदा, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर इसराइल के जो मफादात हैं उनको निशाना बनाया, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको निशाना बनाया। ख़ास तौर पर उन्होंने जबालिया के इलाके में एक गाद लगाकर कार्रवाई के हवाले से इत्तला दी। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो कार्रवाई की गई है उसके नतीजे में इजरायली फोर्सेस को बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इसराइल की जानिब से इन नुकसानात का अभी कोई के हवाले से कोई तफसील जारी नहीं किया गया। इसके साथ साथ यमन को उन्होंने सलाम पेश किया है। यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस है उनको अबू उबैदा की जानिब से सलाम कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये जो यमन के जो लोग हैं उनके ऊपर सलाम हो और वो फ़लस्तीन के भाई हैं। अल्लाह आपके हमले को कामयाब और आपके जहाद को बाबरकत बनाए। आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। ये यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस जो कि पहले दिन से इसराइल के हमलों के ख़िलाफ़ गज़ा वालों के साथ खड़े हैं और इसके नतीजे में अब तक अपने कई शहरियों को वो शहीद करवा चुके हैं, अपने कई इलाकों को तबाह करवा चुके हैं, लेकिन आज भी वो डटे हुए हैं हमास के साथ, वो गज़ा वालों के साथ। तो अब जो है अबू उबैदा, हमास, अल-क़स्साम, अल-कुद्स ब्रिगेड जो है वो इनकी अभी भी तारीफ़ करते हैं और अभी भी उनको सुरुख सलाम पेश करते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो अरब के जो दीगर ममालिक है वो अभी भी इन यमन के जो शेरों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। अगर वो भी किसी तरीके से अगर इस तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं तो आज
آج غزہ کے اوپر یہ جو ظلم و بربریت کا سلسلہ ہے وہ رک سکتا تھا۔ عالمی برادری حماس نے اس کے ساتھ ایک پیغام اور اپیل کی ہے کہ عالمی برادری اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو چاہیے کہ وہ علاقے میں یعنی غزہ کے اندر جاری جو خوفناک قتل عام کو روکنے کے لیے فوری طور پر اپنا کردار ادا کریں، جو کہ ابھی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کو شے ملی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے اور جس وقت چاہے غزہ کے اندر قتل عام کرتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کی بیک پہ امریکہ ہے اور امریکہ اس کو اسلحے کے ذریعے، پیسے کے ذریعے اس کی امداد جاری رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں آج غزہ کے اندر جو قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے آپ کو کہا تھا برنی سینڈرز کا جو بیان ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو قتل عام ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ یمن کی جانب سے ایک بار پھر غزہ کی حمایت میں اسرائیل کے اوپر بڑی کارروائی کی گئی ہے، جس میں غزہ جو یمن کی جو ہائپرسونک میزائل ہیں فلسطین 2 اس سے بن گورین ایئرپورٹ کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر وہاں پر نقصانات کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ یہ جو نشانہ بنایا اس کے نتیجے میں ایک بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ برطانیہ کی جانب سے اپنی جو ایئر لائنز ہے ان کی پروازیں تل ابیب کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک فتح ہے اگر ہم کہیں تو یمن کی انصار اللہ فورسز کی، جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کا وہ سزا بھی بھگت رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جس طریقے سے صنعا کے اوپر جو حملہ اسرائیل نے کیا تھا وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ ابھی گزشتہ روز ایک اور بڑا حملہ کیا گیا جس میں حدیدہ کے علاقے میں ان کو بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ چاہتے تو یمن والے جو ہیں وہ یہ امن کے ساتھ بھی رہ سکتے تھے اور سکون سے سائیڈ ہو کے بیٹھ سکتے تھے، انجوائے کر سکتے تھے، لیکن وہ غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور غزہ کے اس جنگ میں ان کی حمایت اور نصرت کرنے کے سزا خود بھی بھگت رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ابھی یمن کے جو مسلسل حملے خاص طور پر تل ابیب کے اوپر ہوتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحرائے نگیو کے اوپر جو ہوتے رہے، اس کے بعد صحرائے نگیو میں جو اسرائیل کے جو ٹھکانہ تھا اس کو تبدیل کر رہا ہے، وہاں پر ایک بڑا ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بنا رہا، بہت ہی مضبوط قسم کا۔ یہ ابھی انٹیلیجنس سے معلومات وہاں سے سامنے آئی ہیں، جس میں اس نیا جو انٹیلیجنس کمپلیکس بنا رہا ہے اس کا نام انہوں نے امان کمپلیکس رکھا ہے، اور اس میں ان کے جو یونٹ A200 جو یونٹ تھا جو کہ اسرائیل کے جو سائبر وہ سگنلز انٹیلیجنس کو دیکھتا ہے، اس یونٹ کو بھی وہ لوگ وہاں پر منتقل کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یونٹ 504 جو کہ انسانی انٹیلیجنس و فیلڈ انٹیلیجنس کو دیکھتا ہے، وہ یونٹ بھی وہاں پر منتقل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یونٹ 81 یہ خفیہ ٹیکنالوجی کا یونٹ ہے اسرائیل کا، اس کو بھی وہاں پر منتقل کر رہے ہیں، اور ریسرچ ڈویژن جو کہ انٹیلیجنس تجزیے کا ان کا یونٹ ہے اس کو بھی وہاں پر منتقل کر رہے ہیں۔ اسپیشل آپریشنز جو کہ ان کے خفیہ سروسز اور جو سرحد پار ان کی جو دہشت گردی کے جو ٹولز ہیں ان کو بھی وہاں پر منتقل کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کی جو تعمیرات اور ان کی جو آگے کی جو انڈیورس ہیں اس کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ لیک ہو گئی ہیں، تو یمن کی جانب سے عموماً اس علاقے کے اوپر نگیو کے جو صحرا ہے اس کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ حملے مجھے یقین ہے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ جاری رہیں گے، کیونکہ نگیو کے صحرا میں ہی ان کا جو ایٹمی ری ایکٹر ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، جس کو یمن نے کہا کہ ہم کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔